बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए हल्ल मुश्किलात। ये दुआ जिस घर में भी पढ़ी जाती है वहाँ पर कभी भी कोई मुश्किल नहीं आती, कोई मुसीबत घेरा नहीं डालती। अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानियों और मुसीबतों से छुटकारा अता फरमाता है। ये दुआ हर मकसद में कामयाबी के लिए अक्सीर आज़म है। जितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, सिर्फ 3 मरतबा ये दुआ पढ़कर या सुनकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे, इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाएगी, बड़ी से बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। हर किस्म की मुश्किलात से अल्लाह ताला निजात अता फरमाएगा। अगर घर में रिज़्क़ की तंगी है या माली परेशानी है तो इस मुक़द्दस दुआ को मुसलसल 11 दिन तक इशा की नमाज के बाद पढ़ें या सुने। इंशाअल्लाह हर किस्म की तंगदस्ती और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला वसी तादाद में रिज़्क़ अता फरमाएगा और बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इग़फिरली रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिहि शैउन फिल अर्ज़ व ला फिस समाइ व हुवस समीउल अलीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिमुहम्मदिर रसूला व बिल इस्लामि दीना। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्निल हम्म वल हज़न। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द
وهو على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أشهد أن الله على كل شيء قدير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم أذهب عني الهم والحزن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أشهد أن الله على كل شيء قدير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل،
وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم إني أسألك العافية في الدنيا